अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 31 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये वीडियो बहुत ही अहम है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खित्ते के हालात कैसे हो चुके हैं। ये चीज़ें कोई मजाक में लेने वाली नहीं है, कोई क्लिक बेट चीज़ें नहीं हैं कि आप कहें कि जी खित्ता जंग के दहाने पे है, खित्ता वहाँ पे पहुँचने वाला है, क़यामत आने वाली है। ये इंतहाई सीरियस चीज़ें हैं। हमने समझना है कि इस वक्त इस खित्ते के हालात क्या हैं, पाकिस्तान और इंडिया में क्या होने वाला है, पाकिस्तान और चीन को लेकर इंडिया के साथ क्या होने वाला है, अमेरिका इस खित्ते में कौन सा नया खेल खेल रहा है। हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, हमारे नॉलेज में चीज़ें नहीं होती और हम तबसरा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ खित्ते के हालात क्या हैं और कितनी सूरत हाल सीरियस हो चुकी है। एक वीडियो इससे पहले आपके सामने मैंने रखी थी, उसमें पूरी डिटेल से मैंने बात की है कि किस तरह एक्सप्रेस ये खबर लगा रहा है, एक आलमी अदारा कि खित्ता जंग के दहाने पे है और तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है, इंतहाई क्रिटिकल वक्त है कि अमेरिका की भारत के साथ डील हो चुकी है और फिर अमेरिका में इलेक्शन है और फिर अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चीन इतना ज़्यादा मजबूत हो। तो लिहाजा हर लिहाज से जो नया इस्लामी ब्लॉक बन रहा है उसको भी रोकने के लिए चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। कभी फ्रांस से कहा जाता है कि आप इस्लाम दुश्मन बयानात दें। देखिए फ्रांस के सदर मैक्रोन ने जो बयान दिए हैं वो कितने, आप कह लें कि आम बयानात नहीं हैं। जब भी किसी मुल्क का कोई सदर बयान देता है तो वो सोच कर समझ कर बयान देता है, वो ऐसे ही नहीं बोल देता, वहाँ पूरी प्लानिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, थिंक टैंक्स बैठते हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है कि आपने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कौन सा जुमला बोलना है और क्या बात करनी है। लिहाजा उससे भी एक इंतशार फैलाया गया इस्लामी ममालिक में। फिर जो अज़रबैजान और आर्मीनिया में जंग लगी हुई है, ये भी कोई छोटा मसला नहीं है, इससे भी खित्ता जो है जंग के दहाने पे है। फिर जो मैंने जिक्र किया एक्सप्रेस की खबर का, पाकिस्तानी एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस आलमी अदारा ये कहता है कि तीसरी आलमी जंग की जानब हालात जा रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि इतने ज़्यादा क्रिटिकल वक्त पर चीन ने मज़ीद नए इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। चीन ने मज़ीद लद्दाख में इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और ये वो वक्त है जब अमेरिका भारत को ये कह चुका है कि अगर कुछ चीन करता है तो चीन की बैंड बजा दें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कुछ चीन करता है तो हेजिटेशन फील ना करें। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस हवाले से आवाज़ उठाई है। आपको पता है पाकिस्तान का कोई इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया चीन और भारत के मसले पर, या जो भी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं, इतने ज़्यादा पाकिस्तान का रिस्पांस नहीं आता। हम इग्नोर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, बल्कि इग्नोर नहीं कर रहे, हम मोनीटर कर रहे हैं और हम खामोश हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जर्मन अदारे को इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं जो कुछ चीन और भारत में चल रहा है और जो कुछ अमेरिका भारत से करवाना चाहता है, यानी इस खित्ते में जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है अमेरिका की जानिब से, उससे ये पूरा रीजन, पूरा खित्ता आग में कूद सकता है, जंग में कूद सकता है, पूरा खित्ता तबाह हो सकता है। तबाह होने से मुराद ये नहीं कि खुदा ना करे कोई ऐसा हो, मतलब आग में जा सकता है, जंग में जा सकता है, मुश्किलात का शिकार हो सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़िया तौर पे कहा कि चीन और इंडिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरते नहीं जा रहे और अमेरिका चाहता है कि मज़ीद बिगड़ें। फिर अमेरिका ने जो इंडिया के साथ दावे किए हैं, अमेरिका ने जो इंडिया के साथ मुआहदे कर लिए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को खदशात हैं। हम तो अमेरिका की जंग लड़ रहे थे ना, हम तो अमेरिका के पीछे हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है ना। पाकिस्तान ने जो तबाही के दहाने पे है, पाकिस्तान किस वजह से है? हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के कहने पे लड़े, हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, आज हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, किस वजह से हैं?
ہمارے 70,000 سے زیادہ بندے مارے گئے، آج بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ ہمارا ملک پہ ایک لعنت ہے دہشت گردی، لوگ لعنت سمجھتے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی آنا نہیں چاہتا، بلکہ اب تو حالات بہتر ہیں۔ لوگ پاکستان کو جب اگر آپ بیرون ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جب پاکستان کا نام لیتے ہیں نا تو وہ کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ کی پلان سے ہمارے ملک کے یہ حالات بنے، اور اب وہی امریکہ جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں دوبارہ سے قربانیاں دے رہے ہیں کہ ہم وہ جو آئے تھے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور اسلام کے مجاہدوں نے جو مار مار کر برا حال کیا، دنیا کی بڑی سپر پاور جس نے 1945 میں یا 46 میں، آج آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، جاپان پر ایٹم بم گرایا تھا۔ جب پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ان کے پاس ایٹم بم تھا۔ جب چین بنا بھی نہیں تھا، چین آزاد بھی نہیں ہوا تھا، چین ایک ملک نہیں تھا، چین ایک آزاد ملک نہیں تھا، تب وہ جاپان پر ایٹم بم بنا چکے تھے۔ آپ سوچئے کتنا ایڈوانس ملک ہوگا۔ ہم تو یہاں ویسے ہی امریکہ کو بیٹھ کے گالیاں نکال دیتے ہیں نا، کتنا وہ ایڈوانس ملک ہوگا، کتنی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی جو 45 میں جاپان پر اس وقت ایٹم بم گرا رہا ہے۔ اور اس سپر پاور کو، اس اتنے ماچو ملک کو یہاں افغانستان میں کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کا غرور کس طرح سے خاک میں ملا۔ آج پاکستان کی ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں نکالیں، خدا کے لیے ہمیں نکالیں، کسی طرح سے ہمیں بچا لیں، ہماری جان بخش دیں۔ تو آج پاکستان ان کے لیے دوبارہ سے مذاکرات کروا رہا ہے، کبھی طالبان سے مذاکرات کرواتا ہے، کبھی اشرف غنی کو اپنے ملک میں بلاتا ہے، کبھی عبداللہ کو بلاتا ہے۔ تو ہم تو سیریس ہیں، ہم نے اتنا کچھ امریکہ کے لیے کیا ہے، اور امریکہ نے ہماری قربانیوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا، کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ بدلے میں وہ جب اسے موقع ملتا ہے ہمیں دہشت گردی میں چھوڑ کر ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو وہ امریکہ جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی، آج وہ بھارت کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت پریشان ہے، یعنی سیریس سوچ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور میں آپ نے جو مجھے بھارت سے لوگ دیکھتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ امریکہ ہے جس نے پاکستان کو مسلسل استعمال کیا ہے۔ تو جو امریکہ پاکستان کو استعمال کر سکتا ہے، جو امریکہ پاکستان سے دھوکہ کر سکتا ہے، کیا وہ انڈیا سے دھوکہ نہیں کرے گا؟ تو لہٰذا مختصر بات یہ کہ آج آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے، خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے بھارت اور چین میں حالات خراب ہوں گے، پھر امریکہ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور بہت جلد ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ پورا خطہ۔ کیونکہ ایک اور میں بات آپ کے سامنے آخر میں رکھ دوں، بی جے پی کے ممبر یہ ذکر کر چکے ہیں کہ 15 نومبر کے بعد بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور ہم پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ حالات ہو چکی ہیں، آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔